Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ngayong araw ng Huwebes, it's Thursday already. Nandito po tayo ngayon sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Right FM, ang ating Archdiocesan radio station. Ako po si Karen. At ito naman po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tita, wala pa rin ang ating kakwentuhan kasi may very important na ginagawa. Ano yan preparation for next week. Dahil next week ay Ash Wednesday na. Alam naman natin si Among Jean, pagdating sa mga preparations for the liturgies of the Holy Catholic Church, nako, hindi yan cutting corners. Never. Kupayata siyang nahuli na cutting corners. Kayo, tita, di ba seminaryan pa si Among Jean? Kakilala na ninyo? Hindi, in uncle niya. I see. Hindi siya Hindi diretso. Oo, hindi diretso siya. Yan yung yan naman yung na-appreciate ko talaga. Pag may mga ganyang pare, hindi tinitipid yung mga sakramento na ina-administer sa mga tao. Yan yung we appreciate that very much. Kasi ibig sabihin, mayaman ka, mahirap ka, pantay-pantay ang serbisyo ng simbahan. At tita ngayon do ngayon, sundo tayo po itang pipagkwentuhan tamo napon Ing makatula, kay ba't tamong may programa ating pang mag-text. Kasi andyan na bang atin mag-text. Ing kukutang da, nung ing Santo Papa itang kwento tamo napon, the Bishop of Rome, ing Santo Papa, yung pamuntok na ning Santa Iglesia, nyapin talagang ing burina, ing pa mikasundo. Ing burina talaga unity. Aliw mo kay katamong Katoliko, not just Roman Catholics, but for the whole Christendom, hanapin, all Christians. Ano yung umpisa na yung kaya Pope, Saint na yan Saint John Paul II. And even before, actually. They started ditak. Yan, nililiwanag na. Yes. Kanita pa, kasi actually, mo kabud ka rin Kristiyano Burida naman balikdan, nutamuari many batan. So even with our relations with the Jewish people or the Jews or Judaism, lalawenda naman and even with other religions like Buddhism, etc., lalawenda naman So in short, burira talaga may kakapayapan. Makarinig ang kanya, religious war na. Talaga. Nuko, nung kapilan, how are we supposed to progress, hanapin? Nung hanapin mako, istong makanyan, deng sibilisasyon ka, bala mo, mumulit lamo history repeats itself. Neng dapat, itang pamagkamali da rin mo muna. Maulit. Kasi bali mo naman disaster yung milyari. Ba't pa si baywan mo yung disaster? So, I think this is one of the things that our Pope, or even our popes, wish to accomplish, at least, mababawas, yung pamisagsagan. So, that's one of their roles. Itang goal, tutuloy Kung naman tang gawa na nitang minuna karela. Matutuloy ya. Opo. At kasanting na tita, ining burirang malyari ngayon agyang makana, numamunga Istong atin pa mamungang makanyan, akakita naman, agyang makana, then pamuntok ngayon akakit mula every now and then. Kanita, istong ing metong non-Catholic leader, Mintaya Vatican, it's an event. Itong nipakirot ka. Ngeni alina. Normal na. Nyapin, wow, akong makanyan. Agyang makanano, lalapit. At saka, metong yung mark na metong yung trademark na ning Roman Catholic Church. We are always looking for dialogue. Kasi hanapin, atin metong nga philosopher sasabi,
Plato, I forgot, Socrates or Plato, isto ka nung lalapit ka keng dialogue, o mag-dialogue kayo, lalapit kayo keng metong at metong. So, Socrates yata yung sinabi ka nito. You should not give up on dialogue, Nung eko man mi kasundo, the more you discuss things, but first, of course, you have to agree that you will do it peacefully, Tang lukluk kayo, may kaintindi kayo, intindihan yung metong at metong. I think, ining metong ka ring strategies ng Pope Francis niyan kay at yung pang mimimwa kaya ka rin kalupatamong katoliko ang tabat lepita aning makanyan ang tabat makanyan nanumpuri na sabihan sasakwil ng kay katamong paniwalan ali po po makanyan nita burina mo mikaintindi tamo. Wow, he's only looking for common grounds tamo. Yes. Bang ganita, ibabawas itang kaintindi. Common grounds. Common ground, yes, that's true. Ito po, yung metong kareng papel na ning pamuntok na ning Santa Iglesia Yung lalawe yung common ground anapin itang bang kanita as individuals or as a whole mo masyadong misasalbag-salbagan at agyang ita mo kabud na tita agyang mo maging brilliant theologian maging brilliant nung nano basta't apilapit na lamo ring tao king metong at metong accomplished ni ay kanya-kanyang kaya naman yan isundo tayo po yung kay katamong pipagkwentuan yung tutuki ninure ni nga na ning Santo Papa kaya ning obra na ngayon miras na kay katamo ita mo man kaya nakatamo po kaya ning obra na ngayon pero bayo ito like kong yes mag-text tamo po kareng numbers tamo nung atin kayong ikutang o atin kayong kwento o atin kayong comments opo karen pong smart subscribers 0918-351-8282 karen pong Globe subscribers 0917-363-3738 at karen Sun subscribers 0923-231-4124 Ayan, mag-text tamo po kabang makiramdam tamo karening kay katamong paalala. Funny Man by Michael V. Bata pa lang, magpatawa na ang aking hobby. Naisip ko, pinanganak yata akong mag-comedy. Pero dapat lagi akong may energy, so I take Enervon para matibay ang body. Seryoso yan, di na joke yan. Sa linya ko, kailangan ko yan. Basta lagi tayong nag-Enervon, ang gigil natin sa trabaho will go on and on. Wanna know more about my happy story? Go to the Enervon Facebook page and see all its glory. Take with proper diet and exercise. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Enervon every day so you can make happy happen. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalakan at ilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sila una mong hangarin, ang taong ay pusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsilawit na bayan, pinagpalakan at ilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ama niyang pagkataon, sa buhay niya sa mundo, inihayag kanyang puso, tinig ng ama nating Diyos. Bayan, magsilawit na bayan, pinagpalakan at ilang biyayang pangako niya, sumilay na.
yan sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Mukhang napasobra yung daldal ko. Pinuputol ako ng music. Tita. Ay, pasok ko muna yung nag-text kagabi. From Romy Ninglara. Kukutang na yung assignment dari Father Dan Dison, Kenya pong Our Lady of Fatima, Hensonville, Angeles City. Excuse me. Kang Father Emil Dison, Kenya pong Apalit. Hey, Father Emil, kaya yan. Very actively involved kasi yung metong pong pisang banewari keng Jubilee of Mercy yung Apalit. Laro. Wow. Aga nakakulitanan na ako kanya. Hi. Agkat may Kenny kasi. Muapin. Ang pong ating pong mag-greet, happy listening din board members, Secretary especially Manex, Eva, Victor, Mami Miriam, and Joy. Aba, nung King Capitol yan, deng board members, Miss Eva, balo ko, kanya meto nga board member, taga Santa Rita yan. Kay bat, kareng kay katamo mo namang listeners, i-greet ko kano, ding King Kumbintumi, tita, King Santa Rita. Makiramdam la po rin. Miss Tess, Ryan, ang Popay Dennis. Of course, ingka kung masanting ako, kura para ako. Yamong Olet Lopez. Hayamong. Oh. Okay. Tuloy ta na yung piso sa biyantamo. Ayan. Yes. Nung nandin po pisa sa biyantamo, yung kay katamong Santo Papa ni. Oh. Pamuntok nening Universal Church hanapin. And at the same time, he's called the Bishop of Rome. Kasi in Roma, metong yung diocese yan. Kalupa na mo kay katamo. Yung Cardinal Tamo. Opo. Pero kay Bishop katamo, yan naman. Yapondong. Yapong dong. Kenny, Archbishop. Oh. Yes, Archbishop ya. O, nung anti mo, karing bishops. In Roma, metong yan naman diocese yan. Wow. Pantay-pantay la rin actually. Nya, pinistong yung Santo Papa. Obispo yan naman, waring mumuna ng dili sinabi, I am the Bishop of Rome. Ano, waiting si stress na. Kasi primus inter pares. Buri na sabihin, pantay-pantay la. It just so happens, yan mumuna. Atin yung dagdagawa kahit katungkulan. Yes. At king karakal na katungkulan, nino po rin kayabe na agyunangan? Halina, syempre. Siyempre. Ating kung yung kayabe nga usan tamong cardinals. Yeah. Then, akaila rin, may pili la by the Pope himself, although yan naman exactly, let's say, Pope Francis yan yapin iya memiliali kareta pang menu ng popes kung nino yung pinili da na maging cardinal automatic at continue ito tuloy-tuloy itong pang cardinal na makinano pong pasibayo tita nung anti mo let's say kung anyang panahon ng Pope Benedict St. John Paul II gawa na kang cardinal andiyan nga lang pero kay Pope Benedict XVI no cardinal ka pa mo rin ka-terminus kumbaga. Okay. Tuloy-tuloy itang appointment mo nga ito na ikaw, cardinal ka pa mo rin. Okay. Anti mo po, ngayon, yawari, di Cardinal Rosales. Wow. Cardinal Tagle. Although, Cardinal Rosales, retired na yun Cardinal Tagle. Niyang may appoint ya, yapin pa Pope Benedict. Pope Benedict. So, inyang mag-step down ni Pope Benedict, maging Santo Papa ni Pope Francis, Cardinal Tagle, Cardinal ya pa mo rin. Okay. Eya co-terminus hanapin. Eya co-terminus. At then nga na Cardinal sa rin, usually ken metong country, metong mo kung malati yaming yung lugar, yung country, yung bansa, malati yam. Minsan adwang country yung Mississippi, metong yamo yung Cardinal. Pero kare mga regular countries, minsan na dua at lu. Yung Pilipinas na dua yan Opo. At yung ken Cebu, metong kening... kaya, alin yung Cebu nga ni tita? Cotabato. Cotabato. Kanita kasi, yung Cebu, yung atin cardinalatial siya nata, basta buri na sabihin, wala mo automatic, istong meging arsobispo na kaning Cebu, Wow. maging cardinal ka ultimately. Pero ngayon ni bala mo kang Pope Francis na po kanong makanyan kasi bala mo yung buri ng malyari wari panita mo daramdaman kaya
we have to look at the peripheries. Sana you serve the peripheries. Peripheries buri na sabihin ding masulod na lugar. Masulod na lugar. Napindawin mo, yung gawa ng Cardinal, taga Visayas, nune taga Mindanao yun. Kasi deng king Mindanao, talaga naman, never lapang mika Cardinal. Wow. Ay, yung Pampanga, no? Cardinal Santos. Opo, pero nang maging Cardinal yan, naman obispo na ning San Fernando kanita Aliyah. He was the Archbishop of Manila, Wow. Pero Kapampangan. Oh, yes. Yes. O isto naman pong makanyanyata kasi, mo naman, basta tistong mi-assign ka, mo naiintindihan nung nukabat Niwari, ngayon, ating Kapampangan na, at sunong nuka rin, di siya poto, at Baguio. Wow. Iyapong Vic, at yung Quezon. Kasi kung ka rin kami assign. Yes. Wow. Yan naman talaga yata. Nung nuka rin nakatamo, tinubod ng Ginoo. Karintamo, manatili. At then Cardinal sa rin, buong yato at ilang grupo nga usandang College of Cardinals. Balang eskwela lang College. Wow. Ang buri na sabihin ng pamilupong da. Itang kalupungan da. College of Cardinals ng House Carela. Iilan naman ng House na ng Pope. Gusto nga tinyang buring topic or kung naning pisasabyanan para ken simbahan. Ila yung House na yung College of Cardinals. Wapin po. Kaya ilang madalas na pupunta kay Rome. Yes. Kaila rin. Ila kasi rin special advisors na. O kaya, I think kay gobyerno ilang cabinet members. Yes. So, istong makanyaning gewada, atin lang group of 9 mo naman din Huling special assignment dayata ng mumuna ng payaos ng Santo Papa. Kailangan natin lang palto, itang reform, bala natin lang agenda for reform. Kasi, of course, in Vatican, although, sasabihan mo, syempre, aliwa naman yung tao yung mitatag kanini. Wow. Kristo yung mitatag yung Santa Iglesia. Pero, syempre, uling atiyuking yato, deng mamalakad, deng tao, atin niya pa mo rin limitasyon. So, every now and then, it has to be checked. It has to be assessed. Nung kailangan magreforma ya. At every now and then, malilyari naman po talaga yan. Mo ngayon yan Tsaka kung nanong manimburi itang papalwaldang encyclical, manibatan mo naman ka rin Cardinal sa uling ilang at yung grassroots dati, Kaya yan, tita, wari. Yung paman, yung turunan ng Santa Iglesia yan Every now and then, pisabihan ini kailangan atin tamong teaching on this, teaching on that. So, pisasabihan yan. Kukonsulta nila pa mo rin ng Santo Papa. Pangaras ka rin kanini. Tutuit ang aman wandang one-man ruling Catholic Church. No. Not at all. Although, kasi, istongan ti mo makanyan, atin niyang palwaling Santo Papa, manalakaran niya huling yung makapirma. Anti mo, istong kay katamong presidente, atin niyang pinirma na batas. Yung final magpirma Yung final say. Although, ating ko nga tatandanan, if I'm not mistaken, in Clean Air Act or I forgot, either Clean Air Act or in Solid Waste Management Code, iyan yung mumuna ng diling batas pinirman GMA. Kaluklok na. Nung dinuklok yan July, yang mumuna ng diling batas pinirman. Pero, ing pamagobra kanita was during the term of Estrada. Ramos actually. Pagobran din Ramos kay Bat Estrada. Oneng, may paintagon niyang makaluklok. Niyang GMA na. So, yung migpirma. Natural, talakarani ito. Kasi yung migpirma, it's the same way with the Pope. Huling yung magpirma, malyaring yun talakaran. At, kaya ni talaga ito. Although, ingobra, aliwamuya. Aliwamuya. Dakala rin gamat, ampong buntok, ampong puso, many gobra, para kareng nung nanulaman ding encyclicals. Anti mo yan, yung Laudato Si. Bayo ni pepalwal yan, katakot-takot consultations, katakot-takot pamagaral, yung milyari. Okay, but I know for certain,
at inyang kinonsultang scientist sa atin man atheist yata ka rin, no? Nenguling keng science, ila ring expert kanita. Kinonsulta nila. Kay ba't karen theologians mo naman, kinonsulta nila. So, den cardinal, atin da naman maragular role kanini. Kasi, dakal na rin cardinal tamo, tita, ma-appoint la, uling ka rin expertise da naman eh. Bado ko, atin cardinals, economists, inkukwento da, den ka nung French cardinals. Atin lang kay rin. There is a tradition, kareng Pranses, den cardinals datin ng doctorate degrees, not just in theology, but in many secular fields. So, economics, in science, in atin metong doktorya. Kay ba't atin yung postgraduate degree? I forgot nung ninong ako, wow. In diocesan priest mo kasi, karaklan, diretsong migpare din. Ay, pero din, karen religious, kaya tita. Kaya. Secular la rin eh. Ay, diocesan la rin eh. Uning France. France kasi, miyaliwala penibatan mo naman eh. Kaya kay katamo king Pilipinas ing high school lang luwag na lang. Elementary graduate, luwag lang. Opo. At saka itamo, wari, nyapin natin K-12 ngayon eh. Burira miragdag tamo years in school. Uling, karengaliwang bansa, they spend, I think, 18 years in school or something like that. Itamo, 12 mo ata nung makanano. 10. Grade 6, akong apat na high school. 10 years mo. Kay college sa apataban, no? So, 14 years mo. Kaya ba't atin ng tracks niya, pinawari kay katamo ngayon, atin ang maging technical, atin makanyan. So, in the same way, den karelang bayula yata lungob seminaryo, mag-military service la pa mo, makanyan la pa mo. So, by the time they become priests, atino nga tipo na ako, may katipo na lang degrees. So, and that will be very useful later on is tumamastul na la. Lalo na kung may assign ka rin kay. Liblib na Yes. At saka ulingin ka rin lang aliwaning kultura damo naman Ay, migtekse po'y mga mando. Ini atin yung para kay katamo na man of peace po talaga yung papa. Imagine po, pinuri niya pa yung China. Bistaman ding dakal ka ring member nation ng UN, tila masaya king unprecedented rise ng China as a world superpower. Ikwake po ing balitang ini, ibat po kang chinchin. Totoo po ito. Lamane po ning balita yan ngayon ni mga mando. Last week pa yan yung sasabihan na ning Santo Papa, dapat mitatakutan ding tao king rise to power na ning China. At actually, balo na naman ni Santo Papa nung naning Malilyari. Newari tita. Imburi na sabihan, magbante kayo. Kayo kabud na mo tatakot. Lawen nyo nung nanong Malilyari. Grabe. Although, makataw ka rin yung kaya yung problema ng abortion Wow. Makalunas la rin anak. Yes. At ni naman tita yung kay katamong pisasabihan din yung Cardinal Spin. Makatuglong din kay Santo Papa Then yung kay katamong Cardinals, iling sasaup kay Santo Papa. Pero balo yung Mother Teresa, bigso niya mo pala maging Cardinal. Okay, balo ito. Kitnan di Pope Saint John Paul. Kasi, kareng Cardinals, ingakakita mo, maging Cardinal la, kay ba't nung bishop la, nung bala mo, step 1, pari. Step 2, obispo, o archbishop. Kay ba't step 3, pa mag-cardinal. Ali pala, agyang nino malyari palang maging cardinal. Basta appointed siya. Yes. So, ala lang sasabihan, lalaki mo. Unlike keng pangapari, malyari lang, ela malyari, nung ela, antirene, lalaki, ordained, etc., etc. Isto palang cardinal, basta't burinening Santo Papa, in-appoint ne, dininaneng katungkulan, pwede Kasi, abasa kini, atin ka nung mengutang kang Pope John Paul. Wari may kaliguran la po rin Saint John Paul, ang Pope ay Mother Teresa. Kitnande ka ni Saint John Paul, niyang Santo Papa ya. Oy, Mother Teresa, yara ka nung makanyan. I think ining mangutang mamiruya mo O te megawan kardinal. Ara ka nung kaya. Baling na nung pekibat na.
Kitnan ko na bisa. Sa suggest na natin pala eh. Let's say, kasi yung maging Pope, iba siya ka rin cardinals eh. Eh? So, kung tamong may Bisaya Ilele na. Natin lang segregation. All the girls on this side, all the boys on that side. On that side, ana. May worry. Ano eh. Kasi I think, agyang naman ing Santo Papa, naman prerequisite ing pari basta't lalaki, of this certain age. Wow. Okay, but isto ka nung may... Kaya history tamo atin na, Yes. pari. Pero bayo yung maging Pope, Ordain inordined yan, pa. Pwede naman ito. Kasi, naman, ngayon ka may pili, ngayon ka mag-assume, Mag-assume ketang robe. pwede naman paubaya na, a few hours later, or pwede. Pero, Inordained pa. kabalik na nga mong gin ko tang tamo nga yan. Canon law na yun. Puta, maparita mo. So, then Kaya kudeng, nakatakan yan eh. nyapin. Makiramdam yan. Kay Batita, pwera po ka rin cardinals, atin mo naman obispos ni. Hindi yung obispo. Yung sasabihan da rin obispo, ila rin successors to the apostles, sana. And they also represent Christ, the supreme high priest to their flock. Oo. Kung no ka rin lang makayasign, ilang peka, kumbaga, ilang peka papakyatang lugar ito. Mga niyan bishops, ilang bishop, successor na ning apostles. Pero kung sanaw-san talang archbishop, uli na nitang kung archdiocese siya itang lugar, Opo. kung no ka rin niya may assign, mga niyan. Kaya mo naman ito, for the sake of administrative efficiency, hanapin. Bala mo coordinator ka. Coordinator yan. Naburi sabihin mas matas ka katungkulan. Katungkulan. Opo. So, then ante mo nga ni tita, ita mo, tinta mong obispo, yapon dong ni. Kay ba't ing sasabihan ta mo, may ordain niyang pari, pero yung pang-obispo na inordain ng... Ma-ordain kang pa si Bayo. Kaya pang-obispo. Ingaws na nita. Nanoy po? Fullness of the sacrament of the holy orders. Episcopal consecration. Happening kaya So, nano po ing role da talaga? Talagang taga-bantay lamang kay katamo. Gawa mo lang security guard. Hapong dong, hello. The shepherd of Christ flock. Yang mamu mani muna. Ilang atin lang obre tan tuturo, mag mani muna, sanctify ampong kung ano mo yung dapat dang patakaran na ipatupad ken lugar na. So, nanong improve. Governing also. Governing also. Kimbagi kasi, atin talagang we need good administrators mo naman eh. Uling bisat at ali, organization yung tatal ng tamo. When you have a group of people, there is the organization. So, istuyapin. They also need to govern and administer properly. Tita, kasi kanita, intindi mo rin obispo, mga dila mo eh. Ay, aliya. Ilang dudurot. Usually, kung hanggang agyuda, mo pupunta la ka rin nga na parokya. Outside kitang obrada administrative, dapat danggawan. Kay, magkaila naman, kumbaga, mag-ocular, hada. Mag-ocular. Open. So, not exactly na munta ka, maglawe-lawe ka, mali. Usually, po naman ma-invite la, munta kayo metong lugar, kumpil la, dani. Datang yan, magkumpil yan. Actually, maranon lang daratang ng obispo. Mo kukumpil ka to. At yun na yung marano niyang montok. Kung saan, mag-overnight la ba ka rin parokya rin eh. Ay, ito nga tinapostolic visitation naman. Visitation, Ay, atatandaanan ko kanita, itong yaposeto, yapundong, itong pupunta la ka rin parokya. Bala mo, minimum of 30 minutes or 1 hour early. Unlike anti mo yung pari, oras na ning misa na 6:30 mo, datang ngayon, 6:15. Kasi pala, wait mo naman yung objective da, mag-ocular. Taliwan pala pala kay, crucifix yung kalibutan. Puta nanuni yan, So, obligasyon da naman pala, ing lalawin dala ring regular, faithful, hanapin, timo, itamo.
makapailalam tamo ka rin kay katamong parish priests. Pero obligasyon da naman pala ring obispo kukamusta da katamo na tita? Aywa. At saka po itong kayari na ning kay, timumintaya kay metong loramig, kumpilya mo. Yun yung managad mababating yun. Tangadagim ako. Hindi. Talagang makipagkwentuya po usually. Makipagkumustahan. So, kung baga kay katam, chichismis ka ba? chika hanapin. So, ito pala, yapining role da naman ito. Kimbagi ating kung metong Mindanao yan retired na yung obispo. Nyang munta kami ka rin. Wari paneko pong kukwento. Nyang magobra ko keng gobyerno. Istong maselan niya yung assignment me. Kasi ka rin atin kain Istong era kakakilala, linusog ka keng metong area. Mapana. Talaga. So, maki-coordinate kami ka rin obispo. Ba, ining obispo nga ini. Agyo nung panyalugsugan deng lugal. Wow. Kabundok-bundukan balo no lagyuren tao. Balo na nung nano yung grading anak na nining kesyo makanyan. Balo na nano yung obra ako ba. Bilib ko kayo ning obispo ngayon Kasi pala, antipuking sinabi sinabi responsibilidad da naman ita. Ayo, talagang lalo na kung karen lugar maselan hanggang grassroots atin lang connection din. So, emu kabud delegate pala yung obrada ni tita. Dapat ilaman hands-on la. Hands-on lang talaga. Saka, emu sabihan na obispo maminyag ya pa mo rin. Actually, atin yung pwede ketang Sacrament of Holy Orders na mag-ordain ka rin pari. So, ka rin pari, naman pwede ito. So, ilo, tingnan mo. Excommunicate. Among Jime ko pumanurdain Ay, nako. So, ang po pang confirmation, tita, deng obispo ilamong malyari unless, dinelegate itang atin yung specific permission. I-delegate makapag-delegate lang kung auxiliary bishop yun. Ito, auxiliary bishop pwede yung mag-ordain. Ay, ito mo pong confirmation nga man nun. Confirmation, delegate Pari, pwede yung usually monsignor. Pero I think per case-to-case basis, timo, dinelegate na ngeni mo, ila mong malyari rang kumpilan. Specific kay assignment. Next episode, alina ka malyari. Another kay. Another authority. Another kay permission. Laman mo na. Very interesting. Tutuki po ding pari pero mag-break pa mo. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Yahweh kong mahal, kahanga-hangang iyong mga kamay. Ang tisig mo aking tagumpay, ipinakilala ng aking Diyos sa lahat ng bansa. Kanyang kapangyarihan at awa. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Yahweh kong tapat, di mo nilimot ang iyong mga sumpa. Ang pag-ibig mo laging matatag, ngayong umaawit buong daigdig sa iyong tagumpay. At paghango sa amin, iyong bayan. Umawit kayo ng bagong
luwalhati ng iyong mga likha. Sa kalangitan may pagdiriwang, ang mga dagat at ilog man ay nasusumigaw. Sa iyong kadakilaan at tangan, umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong lutin. Pagsumigaw sa kaligayahan, itanghal na dakilan ng Diyos, ng Diyos. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong lutin. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. Katula ko sasabing Archdiocesan Radio Station. Pakanamnaman mo pa mo. Of course. Atin text from Joe Pagyo yun. Goodlands. Congratulations, Sister Adela Sapanta, for outstanding Fernandina Awardee. Mabuhay po kayo from Free Clinic Cathedral. General Dela! Yeah. Kaya awardee yan. Outstanding Fernandina. Mig-blowout na po. Tagal lang tinakid na ako. Karas ko Cathedral kanyan. Ang awarding. 5:30 can hear us all. Ayan, mangumbirata mo, tita. Ay, wala yung sasabihan. Ay, nako. Bisitan kay General Delang kanyan. Congratulations po. Patangakit me. Eh, may asalito ulit. Ay, syempre. Eh, naman kay gana-gana. Miririnan makanya na honor. Pagkakataon. Yes, and opportunity. Tita, nandin, pisasabihan tayo po rin obispo ni. Nung naning role da, nung naning karelang responsibilidad, o ngini, sasabihan mo, deng cardinal, talasawp no ni Santo Papa, ang porening obispo mo naman, talasawp dala. O, deng obispo, timo po ako, imaginan ko kay ni Kikatamon eh. Karagula Archdiocese. Nung yapundong mo, agyang doblan main term na eh, nakatamong dasan eh. So, atin na naman, yung oras na yan. agyang maging 48 hours ning meto ngayon do. Ani pamurin. O, nung ila mo po ela malyari, so, deng kasahop da, nino po, deng... Men pari, siyempre. Wow. Iling may ordin na at saka iling may assign ka rin parises. Kaya iling magrepresentante kang karen bishop mo naman. Kasi yung obligasyon ng metong pin naman ding obispo itang ministry of the word ni tangaman wanda. So ini makadelegate yan naman pala ka ring pari ni. Anyapin itang pamagmisa. Kailangan masalese ya ing homily. Putang kwento na pinamong Jin, nano, apat de ka nung banuang pag-aralan ng homiletics, sana. Kasi, huhulaan eh. Talagang dapat balumin nung makananumeng paralanan. Uling, very important yung ministry ngayon eh. Amo kabud, we do eh. We do. Aga nakakatuloy. Atin tingkumbalong mi babarkadang pari. Ingawang homily metong mo. Kaya rin ang gawa. Text ni tang bullet na yung the points. Text ni ka rin kaya be na. The highlights. Kaya potang kung may taon na dimdaming metong yapin na itong muna man yung homily na nitang metong. At least ni. Aya ko naman natin kung naman balong group la. Palwal no nining metong assignment la rin eh every week balam dudurot yung assignment.
Pero istundimdam mo naman, miyaliwala take. Presentation. Miyaliwala presentation. So, akit mo, pare-pareho la points, pero ela pare-pareho deliver. Deliver. So, itang the fleshing out, delivery, aliwala rin kwento, dareng metong at metong. At least yan, penigaralan de talaga. Opo. Kaysa naman tang kabud Kasi, na lang mag-homily. sa nila rin paring mag-group studies, itong at sula seminaryo. Kumubalo, nung hanggang ngayon iuso pa kasi ngayon by Facebook na by chat na yung pamag-aral Kanita, talaga luluklukan ing makanya na timo kay philosophy and theology. Talaga luluklukan na rin. Lamalyaring kabudabud na mo. Mag-improve na laki. Then, pare, tamo talagang panigaralan din pa mag-homily do. Tita, balang naman sinabi yung kanito, Ali talaga. Anyang anak ko. Anyang anak ko sisimba. Da kaluluwal po tang kay na, homily na. Lumuwal no retang, lalo na lalaki, simdila ken luwal. Kaya magbalik na lang. Yan ang manak, makanyan. Talagang, they listen. Ay, Wow. buri na sabihin. They Sign improve niya po, naman ito. Mature ta ng bagya. Then, sisimba na Wapen. Di tita. Dening pari, ngaman wan tamo, talasawp dalan deng obispo. So, ilan mo naman deng mag-administer ka ring sacraments. Wow. Pwering holy order, syempre, at ang Ang poing kay, confirmation, not unless na may kaila. Delegated lang May dinan lang authority too. Opo. Okay, but atin tamong naman awsan ng deacons. Then deacons naman, ilaretang epayari, full epayari yung pamag-aral da para maging pari. Pero, pwede nung maminyag, pwede nung mag-homily, pero ela pwede magmisa, pwede lang mangasal, atin lang mag-apply lang license to officiate marriages. Pwede la rin. Ilang sasawp ka rin pari. Pero I Ilan think naman yung assistant, lalo na ka rin mga regular parises. Yes. Pero tita, I think there are two kinds of deacons Ini nga man yung Ela Payari, king pamag-aral da. These are the transitional deacons yata nga man. Transitionan. Pwera detang permanent deacons sa man. Yes. At in permanent deacons, I think dendeng malyaring talasawa la. Detang permanent deacon. Permanent deacons. Pero kasi kaya tala. Uso kay katamo ito. Ken states uso yan. Atin. Talasawa la. Pero kaila rin, istong antimo, lungubla, talasawa na Wala la. na. Malyari lang maging permanent deacons. Pero istong linob ka, katalasawa, kamalyaring makiasawa. Ka pwede matkasawa. Diretso na magpari kanta. Not necessarily. Not necessarily. Atin ebisa talagang magpari. Kasi enrolled Ministry of the Word and itang charitable works. Itang to administer the malam kaila mayordomo. Mayordomo. So, atin tamang makanyan. Amo usok ni Kim Pilipinas ito Siguro later on, istong may ngailangan ta na talagang mas nakala talaga pagobra in the vineyard of the Lord. Baka malyari ta ng i-promote tayo. That's one vocation also Although pwede lang magdalang kaya, biatikum tang last communion para karen masakit. Pero, ela pwedeng magpakumpisal. Of course. Atin na talagang pwede lang mag-bless karanmete. Pero, basta pwede magmisa. Right. Talaga naman, ngayon ikita mo, tintamong kanya-kanyang roles. Dening aman tamong areni, dening roles, dening sasabihin tama, ni ba't king Santo Papa, ang gana ka ring deacons, dening ring ordained ministers, itamong laiko, aliwaya pang pisasabihan yan. Although, delanan tani yan, napon po the previous days. Deng mag-text kay katamo, kukutang da talaga, interesado lang makyabe karing organizations, interesado lang makyabe karing ministries na ning pisamban. Matula ko tita na, atin palang makanyan, tang deng apostolado siguro atin parokyang alang apostolado. Or dakal ing alang apostolado ning panalangin. So, dabalo, atin palang makanyan na organization. At very demanding Ken time. Kasi, you saka can usually once a month lang mo once a month. Pero yung obra, agyo mong gawan, aldoldo, daily king sarili balik. mong bali.
Siguro minsan na yaldo, kung birantala rin ng kay katamong pamuntok, king apostolado ng panalangin nung mag-vocation promotions tamo para kareng pari, magkaita mo naman, mag-promote tamo naman church organizations. Kasi, mas mas dakal tamo magobra. May nag-text from PP Jail. Mm-hmm. Minsan po yun isang obispo nalimutan niyang basahin ang gospel, homily agad. At meron naman isa pang pari, walang homily. Okay lang ba yun? In gospel, may kamali. Wow. Pero in homily, malyari pong ala, istong ordinary day. Ordinary days, wow. Pwedeng ala. Pero kung Sunday po, dapat atin niya. Holiday of obligation, ang po solemnity, dapat atin niya po. Special days, meron. Pero kung ordinary day lang, pwedeng sipagan lang ng pari na may homily siya. Tsaka, kaya ito tangaman man doon, yung kaya kasi, wari, lalawen mo lang, mumulit la ring gospels. For emphasis, wari po. Yung kaya Sunday gospel, similar yung gospel the previous day. Or days before. So, istong makanyan, re-reserve na nening pari ing homily na for Sunday. Although, atin meto nga paring sinabi, depende ka nung karing parokya. Nung ing parokya na mangailangan niyang more catechesis, hanapin. Siguro rin beginner na parishes. Wow. Talagang, agyang ka naman na matutod. Mag-homily, yan. Pero nung sophisticated parish na yan ng makanyan, aliwa na mo yung gawa na. Wow. So, customized. Ing karelang serbisyo mo naman. Wow. Kung nakalimutan po yung pagbasa ng gospel, usually kasi dahil minsan matanda na yung nalingat ba? Kukutan din ng valid yung misa. Valid siya po. Valid. Ecclesia suplet na nakangita. Never mind. Kakamong cinta niya mo pa-explain ito. At may nag-text din, hi daw from Vanessa Olalia. Sister Vane, yung kekatamong friend ng Maria Teresa yan. Ingatin parlor kay Nikim Palengke. Ken tutuki, karing ko pa mo pa parlor. Ayan, miras na naman. Yung kadaldalan tamo, tita. Yan palang alay hamong gin. May papasabak tamo ni. Kung makasingit kaya. Aro, istong dimdam na katamo kanyan. Na nakatamo datang. Ay, nako. Anyway, miras na naman po king oras ning pamanyara o magpaalam tapa mo. Ariyan tayo po yung kakatamong episode ngayon king meto nga panalangin. King lagyo ning ipa, ning anak at ning banal na espiritu. Amen. O Diyos, malugod ming ipa, miras na naman po yung oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag mi, ing tula mi kaniting pigkalubmong pa mi katagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento, at mi ragdagabelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kaya kaming kakakwentuan, at syo karing karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Para tila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo king karelang puso. Pagkalub mo sana karelang maya pakalusugan ning pamika, katawan at kaladwa, at layon ilawot mo laking nanumang kapahamakan. Nung sakaling atinla naman karamdaman, o daralanan kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iapagmingan keka iti, king lagyo ng Heso Kristong kekaming ginu, magari kayabe mo at ning banal na espiritu, manggaman kingalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. King lagyo ning ipa, ning anak at ning banal na espiritu. Amen. Singit ke po, pota po, ating ke pong First Thursday Confession, alas 5:30 ng kapanapon po yung penitential rite. Bukas po, First Friday Holy Hour, kaibat na po nitang alas 5:30 ng kapanapon na misa. So, 6:30 po itang Holy Hour tam. At dakal po salamat kaya kayo, if ni po is surely. God bless you and keep you.
Hinlagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ini po yung Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Ako po'y Karen. Papasalamat po ngayon aldo ngayon ni. Siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig.